और देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको भी कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे, और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है, और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एनडीए के हमारे साथी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रस्ताव का अनुमोदन करें। নরেন্দ্র মোদীকেই তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেছে নিলেন এনডিএর শরিক দলের প্রধানরা। তেলেগু দেশম পার্টির প্রধান চন্দ্রবাবু নাইডু, জনতা দলের প্রধান নীতিশ কুমার সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে বক্তব্য রেখে তাদের সমর্থনের কথা জানান। নীতিশ জানান, আমরা প্রত্যেকে একসঙ্গে দল বেঁধে কাজ করব। 10 বছরে অনেক সেবা করেছেন মোদিজি, এবার বাকিটাও করে দেবেন। এনডিএর নেতা, বিজেপির লোকসভা নেতা এবং সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম প্রস্তাব করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। সেই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং নীতিন গডকরিরা। এই প্রস্তাবে সায় দিলেন এনডিএর শরিক দলের সমস্ত নেতারা। প্রত্যেকেই সম্মতির পরই নরেন্দ্র মোদীকে মালা পরিয়ে বরণ করে নেন এনডিএর শরিকেরা। সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে চলছে এনডিএর জোট শরিকদের বৈঠক। এদিন নীতিশ কুমার, একনাথ শিন্ডে, নীতিশ কুমারদের পাশাপাশি এনডিএ সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর নামের প্রস্তাব সমর্থন করেন চিরাগ পাসোয়ানও। তিনি বলেন, আমার বাবা রামবিলাস পাসোয়ান স্বপ্ন দেখেছিলেন সমস্ত ঘরে আলো জ্বালানোর। আমার মনে হয় বাবার সেই স্বপ্ন একমাত্র আপনিই পূর্ণ করতে পারেন মোদিজি। বক্তব্যের শেষে চিরাগকে জড়িয়ে ধরেন নরেন্দ্র মোদী। এটাই হচ্ছে আবেগ, এটাই হচ্ছে ভালোবাসা। এখানে কোনো স্বার্থ নেই, এখানে রয়েছে কেবল ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশই আজকে ফুটে উঠল এই বৈঠকে।